एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग पर। तो आप सभी सोच रहे हैं वो लगन से डायरेक्ट कहाँ पर वीडियो स्टार्ट हो गया है। तो फिर लगन से मैं आ गया था घर पर और थोड़ा सा बाहर गया था, तो फिर यहाँ पर वीडियो शूट हमने नहीं किया। तो अभी जाने का है पोरबंदर, थोड़ा सा काम है तो इसीलिए। और चलते हैं थोड़ी देर बाद पोरबंदर। और अपनी ये रही कैंप पर, तो थोड़ी सी गंदी हो चुकी है क्योंकि हम लगे थे इसको एक दिन ऑफिस, तो थोड़ा सा चरक वगैरह पड़ गया है, तो कबूतर ज़्यादा है यहाँ पर, तो इसलिए तो क्लीन हो जाएगी अपनी गाड़ी, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके साथ हमने क्या किया, हमने लोड किया है बकेट, इस पर लोड करते थे हम कैंपर पर। तो अभी चलते हैं थोड़ी देर बाद ऑफिस, और फिर अभी तो जाना है अंकल के साथ, तो अंकल को ड्रॉप भी करने का है, तो फिर अकेले आएंगे घर पर। तो चलते हैं अभी पोरबंदर। तो अभी ऑफिस पर जाने का कैंसिल हुआ, तो अभी पोरबंदर थोड़ा सा काम है, तो अभी जा रहे हैं पोरबंदर। तो उसके साथ जाने का कैंसिल हुआ, तो अभी देखते हैं, अंकल को ड्रॉप भी करने का है, तो अभी चलते हैं पोरबंदर। एवरीवन, ત્યારે આપણે પોરબંદરથી આવી ગયા ઘરે, થોડોક આપણે હિસાબ કિતાબ કરવાનો હતો, તો એ થોડો હિસાબ કિતાબ થઈ ગયો આપણો કમ્પ્લીટ, અને થોડોક હજી બાકી છે, તો એ કરી લઈએ। તો એક ગાડીનો હિસાબ બાકી છે, તો એને ફોન લગાડીને પૂછી લઈએ। અને તમને આપણા વિડીયો પસંદ આવતા હોય તો લાઈક એન્ડ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી દેજો। તો પછી આપણે થોડીક દેર પછી આપણે નીકળીએ દુકાન તરફ, તો બના રહેજો આપણા ચેનલમાં અને ભાઈને થોડોક સપોર્ટ કરજો। એવરીવન, અત્યારે આપણો હિસાબ થઈ ગયો કમ્પ્લીટ, અને હવે જવાનું છે દુકાને એમને ઘૂમવા ફરવા માટે, તો ટાઈમપાસ માટે। અને એક સરપ્રાઈઝ પણ છે, થોડા દિવસ પછી આવી જશે સરપ્રાઈઝ, તો શાયદ હું જઈશ, તો ફાઇનલ તો નથી, પણ એ સરપ્રાઈઝ તો પહેલો, પણ હવે જોઈએ ક્યારે જઈએ। અત્યારે આપણે દુકાને નીકળીએ। એવરીવન, તો આપણે દુકાનેથી આવી ગયા મંદિરે, અને અત્યારે આપણે દર્શન કરી લીધા, તો આરતીનો ટાઈમ થાય છે, તો આરતી કરાવીને નીકળશું ઘરે। તો મળીએ થોડી દેર બાદ આપણે સભીને।